পৃথিবীতে মানবতা, প্রেম, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এইসব শব্দ এখনো বেঁচে আছে। তাই তো পৃথিবী এখনো সুন্দর। মানব সেবা দিয়ে মানবতার অন্যতম নজির স্থাপন করল কামারগঞ্জ গ্রামে সাবিনা নামে এক মহিলা। ঘটনা উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের সুজালি অঞ্চলের কামারগঞ্জ গ্রামের। পটুটগিরি নামে এক ব্যক্তি বিগত 10 দিন ধরে কামারগঞ্জ গ্রামে ছিলেন এবং তার মানসিক অবস্থাও ঠিক ছিল না। পটুটগিরি 2.5 বছর আগে পাঞ্জাবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। পটুটগিরির ছেলে রাজা কুমার গিরি জানান, গত 2 বছর আগে কাজের সূত্রে পাঞ্জাব গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আসার সময় ট্রেনে নেশা জাতীয় দ্রব্য খেয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল তার বাবাকে। তখন থেকে অসুস্থ ছিল, মানসিক অবস্থায় ভুগছিলেন এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছিলেন। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু পাইনি। আজ আমরা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কামারগঞ্জ গ্রামে পেয়েছি, এতে অনেক খুশি। ধন্যবাদ জানাই এখানকার সাবিনা খাতুনকে, যে আমার বাবাকে তার জন্য আজ আমরা খুঁজে পেলাম। এদিন কামারগঞ্জ গ্রামের সাবিনা খাতুন নামে এক মহিলা জানান, এই লোকটি এলাকায় ঘোরাফেরা করত, সবাই পাগল বলতো এবং তার ভাষা কেউ বুঝতে পারতো না। আমি তার সাথে কথা বলে বুঝতে পারি যে তার নাম পটুটগিরি, বাড়ি বিহারের বেতিয়া জেলার শিরিপুর এলাকায়। আমি তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ হয়ে না উঠলে সেখানকার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলি এবং তাদেরকে বিষয়টি জানিয়েছি। তারা সেখানে যোগাযোগ করে। তার পরিবারের সাথে আজ যোগাযোগ করা হয়েছে। পটুটগিরির পরিবারের লোকজন এসেছে, আজকে তার পরিবারের হাতে আমরা তুলে দেব, এতে আমরা অনেক খুশি। তবে স্থানীয় অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার জানান, বিহারের বাসিন্দা একজন এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল, সবাই পাগল বলে কথা বলতো না। আমাদের অঞ্চলের মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন যে তার বাড়ি বিহারে। তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন, আজ তার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিল, এতে আমরা অনেক খুশি এবং ধন্যবাদ জানাই সাবিনা খাতুনকে। সাথে ইসলামপুর ব্লকের সহসভাপতি কামাল উদ্দিন সাবিনা খাতুন ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান। गिरी घर कहाँ है? रजवटिया, कौन सा जिला? बेतिया जिला। पता तो ये कौन लगे आपको? हमारा चाचा है। कब से क्या हुआ? मतलब 2 साल से गुम हो गए हैं, घर से निकल गए सुबह में। अपनी दादी के हमारा पैर गोड़ लग के सुबह में निकल गए और उसी टाइम से कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा था। हम मतलब डिमांड में कोई चोट है, दिमाग अच्छा नहीं है, पागल थोड़ा बहुत हो गए। 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। घर में कौन कौन है? घर में मेरा चाची भी है और दादी भी हैं, माँ भी हैं, भाई लोग भी हैं, सभी लोग। अभी मिल गया, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो लोग यहाँ रखा है उसको आप लोग को खबर दिया है, उन लोग को क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा बोलेंगे, उन लोग को बहुत दुआ आगे बढ़ेगा, बहुत मतलब वो अच्छा रहेंगे। आपका नाम? रोहित गिरी। দেখেন, এটা আমাদের বা কেউ নেতৃত্ব এখানে কিন্তু ছিল না। यहाँ पर जो हम लोगों का जो अभी हम लोग 1 महीना पहले जो महिला प्रेसिडेंट साबिना बेगम, ये वहाँ पे एक मज़ार है और मज़ार में 1 हफ्ता से वो बुजुर्ग आकर के वहाँ पे बैठा हुआ है। इधर चलते भी कौन किसी का खोज लेता है, कोई किसी का नहीं लेता है। चलो उन्होंने पूछा, थोड़ा बहुत मिन्नत किया और वो आज नहीं, वो हमारा जो संघ है, संगठन है, उसका नेत्री था पहले, तो इसलिए उसको विगत ज़्यादा है। तो इस तरह से आदमी का सेवा करना, किस तरह से सेवा किया जाता है, और सभी को बोलूँगा इस तरह से कोई अगर आपको देखे उससे पूछताछ करके अगर मान लो उसका हेल्प कर पाए तो इससे बड़ी क्या है। 2.5 साल में उसको जिस जो निखोज था, जिसका कुछ लाता पता नहीं था, आज उनको मिलके उनका परिवार को भी काफ़ी खुशी महसूस हुआ। वो लोग आया है, 3-4 जने वो लोग आया फैमिली से, तो इसलिए आज उनको हैंडओवर किया है। इसलिए मीडिया को, हमारा बंगाल का मीडिया हो चाहे बिहार का मीडिया हो, सबको तहे दिल से हम लोग शुक्रिया लगाते हैं।